मुसलमानों खुश हो जाइए, फिर से रमज़ान वापस आ रहा है। साथ में एक शायरी भी सुनते हुए जाइए। खामोश रातों में इबादत की पुकार आई है। खामोश रातों में इबादत की पुकार आई है, रमज़ान फिर से लेकर बहार आई है। ये दुआ सब्र और मोहब्बतों को साथ में लेकर, दुआ सब्र और मोहब्बतों को साथ में लेकर हर दिल को मिलाने खुदा के पास आई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना वापस आ रहा है। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र इसमें सबसे पहले हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे ज़िंदगी में फिर से वापस आ रहा है। ऐसा दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में पता नहीं रमज़ानुल मुबारक का महीना आते-आते कितने लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और कितने लोग दुनिया में आते हैं। तो अगर हम खुशनसीबी से अल्लाह के करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना पा जाते हैं, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इस कदर मुक़द्दस महीना होता है कि इसमें दुआएँ, बरकतें, इबादतें हर चीज़ अपने साथ में लेकर ये महीना आता है। और इसमें शैतान भी कैद हो जाता है। इंसान कहता है ना कि हर महीने में बोलता है कि हमसे ये गुनाह हो गए, हमें शैतान ही ने भड़का दिया। हमसे वो गुनाह हो गया, हम शैतान के चंगुल में आ गए। लेकिन इस महीने में तो र शैतान भी कैद हो जाता है। इसलिए हमें तो कोई बहाना भी नहीं है कि इस महीने में बोलने के लिए कि शैतान ने हमें बहका दिया था, इसलिए हमसे ये गुनाह हो गया, हम यहाँ फँस गए। ये मुबारक महीना इस कदर पाक महीना होता है कि इसमें जितनी भी दुआएँ करते हैं इबादतें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब इबादतों को, दुआओं को कबूल करते हैं। दोस्तों, इस महीने में हमें तिलावत कुरान की भी करना चाहिए, नमाज़ों को भी पाबंदी से पढ़ना चाहिए और इसी महीने से हमारे तरावी भी चालू होते हैं। 1 महीने के लिए तरावी भी हो जाता है, जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तरावी की इस कदर फ़ज़ीलत है इस महीने में कि हमें तरावी की नमाज़ को भी पाबंदी से अदा करनी चाहिए। और दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के महीना इस कदर खुशियाँ, रहमतों, बरकतों, शफ़क़तों का महीना होता है कि अपने साथ-साथ हमें दूसरों के भी माली और असबाबी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहिए क्योंकि हम तो अपने घर में खुशियों से रमज़ानुल मुबारक का महीना मनाते हैं। लेकिन हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे अड़ोस-पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बाजू में कोई ऐसा है, गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है जिसको उसके घर में ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मनाने ये खुशियाँ मनाने के लिए भी उसे दिली सुकून भी नहीं मिलता। वो चाहता है कि मैं भी लोगों की तरह खुशियाँ मनाऊँ, लेकिन वो किसी मुश्किलात की वज़ह से, अपनी परेशानियों की वज़ह से नहीं मना पाता है। तो इसीलिए हमें भी ये कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम जिस तरह से अपने घर में हर शान-ओ-शौकत से मनाते हैं महीना पर, उसी तरह हमें दूसरों की भी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किसी के घर में रोज़ा इफ्तार करने के लिए कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे कि हालाँकि हमारे आज की कौम में यही होता है कि हमारे घर में तो तरह-तरह के किस्म के फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, खाना होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे जो बाजू में रहते हैं या हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उनके घर में ये चीज़ें हैं या नहीं है। क्योंकि वो बेचारे तो मुहताजगी की हालत में होते हैं और वो तो अपना मुहताजगी किसी को बता भी नहीं सकते। इसीलिए हमारा खुद का फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद उनसे पूछताछ करें, हम जाके हम वहाँ की खबर लें कि किसी के घर में मुहताजगी तो नहीं है उनके अगर हमसे हो सके ज़्यादा ना हो सके तो उनको खजूरें लेके दे दें या फिर किसी भी तरीके से हम उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दें। और उसको इस महीने में ये ख़ास इतना महीना है कि इसमें हम छोटी-सी भी दुआएँ करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेते हैं। हमें इस महीने में ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। इसी महीने में ज़कात निकाला जाता है। जैसे कि हमारे पास जितना सोना हुआ, चाँदी हुआ, रुपया हुआ, मवेशी हर चीज़ पे हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। तो जितना हमारा माली असबाब होता है, उसी को मिला-जुला कर सोना, चाँदी सब उसी को इकट्ठा करके उसका नाप-तोल कर उसी के बराबर हमें रुपयों में उसका ज़कात निकाला जाता है। दोस्तों इस महीने में ज़कात निकालना बहुत सुन्नत है क्योंकि ज़कात निकालना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है क्योंकि ज़कात साल में सिर्फ़ एक ही बार निकलता है और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में। सदका खैरात तो हर महीने में हर ज़िंदगी भर इंसान करता है। वो उसके ऊपर हमेशा फ़र्ज़ है कि जब चाहे वो कर सके। लेकिन ज़कात सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज़ है। इसीलिए ज़कात हमें निकालना चाहिए। दोस्तों कुछ लोगों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े भी नहीं रखते हैं। कोई बोलता है कि मुझे शुगर हो गया है,
مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، مجھے اٹھنے بیٹھنے کا طاقت نہیں ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ صرف ایک بار ہی ہماری زندگی میں ہماری کوشش ہماری زندگی میں بہت مشکل سے آتا ہے۔ اب خدا جب ہم سے راضی ہوتا ہے، کیا پتا خدا ہم سے راضی ہے تبھی یہ مہینہ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہماری گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ دکھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی بہانہ اس مہینے میں نہیں بنانا چاہیے، ہمیں روزہ پابندی کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے سے ہمارا تو کوئی نقصان ہوتا نہیں، صرف فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو بھی بہت قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کو سچ میں کوئی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے گھروں میں 30 دن کے لیے کوئی مسکین کو، فقیروں کو کھانا بھی اس کے ذریعے بتایا گیا کہ روزہ جو نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اپنے اس روزہ کے بدلے کھانا کھلائے۔ اگر بعد میں ان سے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو ہم سے ہو پا رہا ہے تو ہم روزے رکھ لیں، کیونکہ لیکن دوستو، جس قدر ہمیں یہ ثواب ملتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، وہ یہ ثواب ہمیں دیگر مہینوں میں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اسی مہینے میں روزہ رکھنے کی پوری پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ خوش نصیبی سے ہی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے، نہیں تو ہم تو اللہ سے بہتر تو نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ آنے والا ہے 18 فروری سے ہے، تو ابھی 18 فروری تک کیا پتا کون دنیا میں بستا ہے، کیا معلوم کون دنیا سے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اگر یہ زندگی میں مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے ہمیں اس مہینہ کو بابرکت نمازوں، دعاؤں، تلاوت، ہر طرح سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا عشرہ ہوتا ہے مغفرت کے لیے، تیسرا عشرہ ہوتا ہے جہنم سے نجات کے لیے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم دیگر مہینے میں اگر اللہ کو راضی نہیں کر پائے ہیں تو اس مہینے میں راضی کر لیں، کیونکہ اگر اس مہینے میں راضی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو اسی مہینے میں ہی راضی کر، اور اسی مہینے میں دوستو ہمارا ایک مقدس مہینہ دن بھی آتا ہے جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اس قدر پاک رات ہوتی ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اس رات کو افضل بتایا گیا ہے۔ اس رات میں بھی ہو سکے جتنا ہمیں تسبیحات کرنی چاہیے، نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، اور دعائیں وغیرہ بھی کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں میں صرف اپنے لیے ہی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس، رشتہ داروں، تمام امت مسلمہ کے لیے، انفیکٹ پورے جہان والوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ صرف اپنے لیے ہی دعائیں نہیں کرو، بلکہ اس میں اپنے لیے دعا کرو تو اس میں سب کو شامل کرو۔ جو مرحوم ہو چکے ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کے قبر میں روشنی بھر دے، اور اس کے قبر کو نور سے منور کر دے، اور اس کے گناہوں کو بخش دے، اور جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر اوپر بنائے رکھے، اگر جن کے ماں باپ زندہ ہے، جن کے ماں باپ مرحوم ہو چکے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ دوستو اس مہینے میں ہمیں یہی سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہنے چاہیے، اور روتے ہوئے تو اس قدر اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ اگر راضی بھی نہیں ہونا چاہے تو اس بابرکت میں مہینے میں ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی ہر چھوٹی بڑی ویڈیوز کو میں آپ کے ساتھ لا سکوں، شیئر کر سکوں، اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو کس طریقے کی ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہو، آپ کی ڈیمانڈ پہ ہی ویڈیو لایا کروں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، تو ملتے ہیں اسی طریقے کے اور دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔